大家好，今天的课程内容，我们在森林里打猎的情境里呢，学习祈使句的用法。当我们要求别人做什么事情，或者禁止别人做什么事情，就称为祈使句。现在呢，先请大家听老师念一次课文。Dinacu di kui kadi takanau na kama asma sasmeran. Takanau liawaurita kelangin a pinalisian di cemer-cemer. Di papaulingawi tuata tinaijuanan na kuya irengan baru. Kamai baru anema aicu. Takanau na takets aicua tukap. Dava-davasan nua takets aicua dalan. Kui kama pai ladengau nikana takets azua linga. Takanau ui na pudingayakan nizua arivekia pacun. 现在请大家跟着老师念一次课文。Dinacu di kui kadi takanau na kama asma cemer-cemer. Takanau liawaurita kelangin na pinalisian i cemer-cemer di papaulingawi tuata hinaijuanan na kuya irengan baru. Kan baru an maicu. Takanau na takets aicua tukap. Dadawasan nua takets aicua dalan. Kui kama pai ladengau inikana takets azua linga. Takanau ui na pudingayakan nizua arivekia pacun. 本课的标题是 Masa Cemeran Namana Malu。句子中有两个动词 Sema 和 Malu， 在我们描述日常生活的各种动作时，类似的用法很常发生，像是 Sema Shubayakan Aveneri 短电脑 Masa Ua Zmuga di Kui Dengerai A Veneci di Teman-teman。这些句子中有两个动词共同形成句子的谓语，我们称之为联动结构。在第二个动词之前，需要用一个连接词 a 来连接。第一个动词也可以用它来做焦点形式，例如 Dengerai kena veneci dinakdakan a lemkuya a paling limadu。第一个动词 dinakdakan 是踢的意思，处所焦点。第二个动词是 lemkuya 是破坏的主事焦点。又如 ku papa adilan dimadua semua elef dua paling。请特别注意，联动结构里的第二个动词一定是使用主事焦点，而不会使用其他焦点的形态。我们再多练习一下不同的例句。Lalawa mitulu di madu. Matsawa kena nemangun. Matsawa kena pudingan. Dengerai di kui ya zemuga. Maacuwunganga amena temugut. Patagilangamen a amuman。在排湾语的祈使句中有两种形式，当我们想要用命令对方做某件事情时，可以直接用动词的词根形式，后面呢加上 u 的后缀，就表示命令的意思。例如 vaigu 动词去的词根是 vaig， 我们在它后面加上 u 之后呢，变成了 vaigu， 就成了命令句。去还有另外一个动词就是杀，当我们要表示命令句时，后面加上 u， 造
我们练习一下几个简单的命令句。gelu、ganu、dulu， 用这样单一的动词就可以构成一个子句。我们也常常会补充其他的资讯，让语义呢更加完整。比如说 sa rau， 这里的sa是去的词根， rua 是那里的意思。当我们要用命令去那里，是将 u 后缀加在 rua 的后面之后呢，变成 sa rau。类似的 maza 这里的意思呢，我们说 sa mazau， 就是命令来这里的意思。如果我们单纯说 ganu 就是命令吃的意思，但是要吃什么呢？ ganu daginsa 这里呢也是两个联动的结构。dalavu wa mindulu， 第一个动词 dalav 使快的意思，加上 u 的后缀呢，就变成了命令快一点的意思。第二个动词 mindulu 是跑的主事焦点，而不是词根的形式哦。类似的，我们也有以下的例句 ：Sao dadu gelu ganu daginsa gelu givang vangi rapua rua marga bareng gachua rua marga gagalian and mangun。在这些祈使句中呢，都是命令别人做某件事情，但是有时候呢也会包含自己。比如说 gani darua gamaya 这样的祈使句呢，其实是要表达的是请对方吃，自己呢也要一起来做这个动作。这时呢，我们用一作为后缀，如果只叫对方吃，自己没有要吃的话，就要用 ganu darua gamaya。我们再练习以下的例句 ：Alubi dua dagat, sucaevi ada gabang。一般来说，所谓的命令句的口气是比较强烈的，有时候呢，我们会用比较和缓的口气，称之为规劝式，就是提议做什么，建议做什么。但不是很强烈的命令的口气。例如，galavawakan， galavaw 是动词，是等的意思的规劝式。我们在语法课的第6课学过，大多数受事焦点的语句转变成规劝式时，都将动词 ao 后缀呢变成了，例如。Daganau aichua marga gamaya, Gugachuau a pasatuma aichua sengsengan, Da bavaigau azua aya ayam。而处所焦点的语句呢，则是用 I 来作为后缀，表示规劝式。Da basunai a kinagamudan nasu gava, Da sucavai aichua gabang。前面所学习的都是肯定句的形式祈使句，就是命令别人或请别人做某件事情。如果我们要命令别人不做某件事情，就要用 maya 来表达。例如 maya vaik、maya mandes、maya geman、maya mindulu、maya gemana rua valen。如果有2个动词的联动结构，可以参考下列的句子 ：Maya daet, Maya geman daginsa, Maya marin dua turun nada svalidan, Maya remanda dua gai mimadu。Maya gemalava danwagen。Ini katen a uri keman dai chua malka kamaya pai. Ini kaurita pavaikan azua aya ayam pai. Ini kaurita suca even ai chua gabang pai。接下来呢，请大家看着图卡，跟着老师念 Uri vaikaken na mindulu。
Urivaika kena minturu. Urivaika kena demangui. Urivaika kena demangui. Urivaika kena kivangavang toa buru. Urivaika kena kivangavang toa buru. Urivaika kena malu. Urivaika kena manu. Urivaika kena puringai. Urivaika kena puringai. Urivaika kena tepana. Urivaika kena tepana。现在换大家自己来说。Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena minturu. Urivaika kena minturu. Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena lemangui. Urivaika kena lemangui. Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena benuru. Urivaika kena benuru. Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena malu. Urivaika kena malu. Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena puringai. Urivaika kena puringai. Uri mai nusun. Uri mai nusun. Urivaika kena tepana. Urivaika kena tepana. Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena benuru. Urivaika kena benuru. Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena puringai. Urivaika kena puringai. Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena tepana. Urivaika kena tepana. Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena malu. Urivaika kena malu. Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena minturu. Urivaika kena minturu. Uri ismai nusun. Uri ismai nusun. Urivaika kena lemangui. Urivaika kena lemangui。接下来，请大家看着图卡，跟着老师念：Maya vaika minturu, Maya vaika minturu, Maya vaika lemangui, Maya vaika lemangui, Maya vaika benuru, Maya vaika benuru, Maya vaika malu, Maya vaika malu, Maya vaika puringai, Maya vaika puringai。Maya vaika tepana, Maya vaika tepana。现在老师说我要做这个动作，请大家说出表达禁止的语句。Urivaika kena minturu, Urivaika kena minturu。Maya vaika minturu, Maya vaika minturu. Urivaika kena lemangui, Urivaika kena lemangui. Maya vaika lemangui, Maya vaika lemangui. Urivaika kena benuru, Urivaika kena benuru. Maya vaika benuru, Maya vaika benuru. Urivaika kena malu, Urivaika kena malu. Maya vaika malu, Maya vaika malu. Urivaika kena puringai, Urivaika kena puringai. Maya vaika puringai, Maya vaika puringai. Urivaika kena tepana, Urivaika kena tepana. Maya vaika tepana, Maya vaika tepana.
Maya Vaika Benuru, Maya Vaika Benuru, Maya Vaika Pudingai, Maya Vaika Pudingai, Maya Vaika Tepana, Maya Vaika Tepana, Maya Vaika Malu, Maya Vaika Malu, Maya Vaika Minduru, Maya Vaika Minduru, Maya Vaika Lemangui, Maya Vaika Lemangui. Sangwa Aravat Aichua Kamaya, Sangwa Aravat Aichua Kamaya, Ganu Aichua Kamaya, Ganu Aichua Kamaya, Sangwa Aravat Aichua Dibus, Sangwa Aravat Aichua Dibus, Ganu Aichua Dibus, Ganu Aichua Dibus, Sangwa Aravat Aichua Udis, Udis, Sangwa Aravat Aichua Udis, Ganu Aichua Udis, Ganu Aichua Udis, Sangwa Aravat Aichua Beleven, Sangwa Aravat Aichua Beleven, Ganu Aichua Beleven, Ganu Aichua Beleven, Sangwa Aravat Aichua Varen, Sangwa Aravat Aichua Varen, Ganu Aichua Varen, Ganu Aichua Varen, Sangwa Aravat Aichua Chiab, Sangwa Aravat Aichua Chiab, Ganu Aichua Chiab, Ganu Aichua Chiab, Mavukanga Aichua Kamaya, Mavukanga Aichua Kamaya, Maya Keman Taichua Kamaya, Maya Keman Taichua Kamaya, Mavukanga Aichua Dibus, Mavukanga Aichua Dibus, Maya Keman Taichua Dibus, Maya Keman Taichua Dibus, Mavukanga Aichua Udis, Mavukanga Aichua Udis, Maya Keman Taichua Udis, Maya Keman Taichua Udis, Mavukanga Aichua Beleven, Mavukanga Aichua Beleven, Maya Keman Taichua Beleven, Maya Keman Taichua Beleven, Avarenganga Aichua Varen, Maya Keman Taichua Varen, Avarenganga Aichua Chiab, Avarenganga Aichua Chiab, Maya Keman Taichua Chiab, Maya Keman Taichua Chiab, Avarenganga Aichua Varen, Avarenganga Aichua Varen, Maya Keman Taichua Varen, Maya Keman Taichua Varen, Rumlakanga Aichua Kamaya, Rumlakanga Aichua Kamaya, Maya Keman Taichua Kamaya, Maya Keman Taichua Kamaya, Sangwa Aravat Aichua Dibus, Sangwa Aravat Aichua Dibus, Ganu Taichua Dibus, Ganu Taichua Dibus, Sangwa Aravat Aichua Chiab, Sangwa Aravat Aichua Chiab, Ganu Taichua Chiab, Ganu Taichua Chiab, Sangwa Aravat Aichua Beleven, Sangwa Aravat Aichua Beleven, Ganu Taichua Beleven, Ganu Taichua Beleven, Mavukanga Aichua Udis, Mavukanga Aichua Udis, Maya Keman Taichua Udis, Maya Keman Taichua Udis. 在这一课里，我们练习了联动结构和起始句。现在呢，请大家跟着老师来做一个小小的测验，想想看，第一个题目要怎么填？请念出完整的句子。答案是 Semagaku。接下来第二个题目，请看黑板上的第二个题目。答案是 Vaikuadaan。
来古啊达恩。联动结构的第二个动词要使用主词焦点达恩，而不是词根哦。接下来，请看黑板上的第3个题目，答案是玛雅达恩，玛雅达恩。用词根就可以表示祈使句的语气。睡觉的词根是达恩。最后一个题目，请看黑板上的题目，答案是 Ganu daichu avalan， Ganu daichu avalan。当我们要表达语气时的重点是在于受试的腌肉时，就要用 Ganu 的形式。接下来呢，有几个中文的句子要请大家再练习一下。如何用排湾语来表达？第一个句子是快跑，想想看要怎么说？答案是嘟噜舞，嘟噜舞。你答对了吗？下一个句子是节制喝酒，想想看要怎么说？答案是 Maya semuliawa demeger， Maya semuliawa demeger。你答对了吗？这第3个句子是不要去巴鲁家玩，想想看要怎么说？答案是 Maya semadaya baru akibang abang， Maya semadaya baru akibang abang。你答对了吗？最后一个句子是带我去教会，想想看要怎么说？答案是 Gachuagen asemagyugay， Gachuagen asemagyugay。今天的空中主语教室我们就讲到这里，大家下次空中再见。